अस्सलाम वालेकुम। रेज़न आर्ट के 8 लेसन के बी पार्ट में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो है वो रेज़न ट्रे के जो अगले मरहले के बारे में मैं आप सबको बताऊँगा कि कैसे उसका काम जो हैंडल लगाना किस तरह लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ें आपको चाहिए तो ये एक ड्रिल मशीन है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आमतौर पे जो शीशा होता है, शीशे के नीचे ये आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हैंडल्स हैं। तो ये हैंडल्स के आप देख रहे हैं कि इसके जो इसके साथ आप ये बोल्ट देख रहे हैं। तो ये बोल्ट हैं, 4 बोल्ट मैंने ये लिए हैं। तो ये स्क्रू है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें जो चाहिए होती हैं इसके काम के लिए। तो ये ड्रिल है, ये आप कोई भी ड्रिल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह इसकी एडजस्टमेंट होगी। तो आप देखें कि मैंने इसको निशान लगा दिए हुए हैं। ये आपके सामने बड़ा आसान तरीका है। उस जहाँ पे उसके सुराख के मेजरमेंट आ रही है उस लिहाज से आप मार्कर से भी लगा सकते हैं, किसी और चीज़ से भी निशान लगा के उसके बराबर देख सकते हैं। ये साइड पे मैंने उसको दूसरे साइड पे रख के उसको मैंने चेक किया कि उसके बराबर हैं साइज़ के नहीं साइज़। तो ये कुछ इसके नीचे स्टैंडिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए, कवरिंग के लिए ये देख रहे हैं आप कि ये नीचे बोल्ट स्टाइल में बना हुआ है, बड़ा प्यारा। ये गोल्डन और एल्युमिनियम में है। तो इसके साथ इसके कुछ रबर बैंड भी हैं और साथ नीचे स्क्रू भी हैं। तो ये साथ इससे इस्तेमाल होंगे। फिर मैं कुछ अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसके साथ जो है वो मैं जो इसके अंदर से जो बोल्ट निकले हैं, ये जो स्क्रू निकले हैं, ये मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि ये हैंडल्स की एडजस्टमेंट के बराबर नहीं बने हुए हैं। तो मैंने अलहदा बाइक किए हैं, वो जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं वो स्क्रू मैं इस्तेमाल करूँगा। इसके साथ जो हैंडल्स के स्क्रू होते हैं वो आमतौर पे हार्डवेयर की शॉप से मिल जाते हैं। अब ये ड्रिल है, ड्रिल का मैं इस्तेमाल करूँगा। मैंने निशान पहले ही इसके वो लगा चुका हूँ। तो ड्रिल को बराबर सीधा 90 के एंगल में रख के मैं इसके सुराख कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप। तो सुराख आपने देख के बराबर करने 90 के एंगल में, तिरछे नहीं करने ताकि वो आपका हैंडल की एडजस्टमेंट ख़राब ना हो सके। तो ये देख रहे हैं आप कि ये जो ड्रिल है मेरी, ये चार्जेबल ड्रिल है, बैटरी वाली है। आमतौर पे वो इलेक्ट्रिक ड्रिल भी मिल जाती है। तो ये हल्के काम के लिए, घर के काम, इस तरह के काम के लिए, ड्रिलिंग के लिए ये काफ़ी अच्छी मौजू है। तो ये चारों सुराख मैं कर लूँगा। और सुराख करने के बाद आमतौर पे जो आप देखेंगे कि जो लोग इसको हैंडल्स को अमूमी तौर पे रेज़न के अंदर ही उसको फिक्स कर लेते हैं। लेकिन मेरा जो ये स्टाइल है, ये मेरी अपनी सोच है। मैंने अपनी सोच के तरीक़ाकार से इसको मैंने ये हैंडल की एडजस्टमेंट लगाई है। इस तरह आपको में बेश आप देखते होंगे कि इस तरह होता होगा कि पहले शायद आपको देखने का मौका ना मिलेगा इस तरह, जिस तरह मैं ये ड्रिलिंग करता हूँ और उसके बाद इसके हैंडल्स की एडजस्टमेंट करूँगा मैं। ये देखें, कुछ इस तरह मैं करूँगा कि ये आप देख रहे हैं बोल्ट है, ये इसके अंदर इसके भी स्क्रू बने हुए हैं बोल्ट के। ये उसी में से निकले हुए हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, जो नट बोल्ट हैं। ये नट के ऊपर मैंने रबर बैंड नीचे लगा दिया है ताकि मेरा जो रेज़न की ट्रे है वो डैमेज ना हो सके। ये उस पूरे पैकेज में मिलता है। आमतौर पे शीशे को ये लगाने के लिए होते हैं। तो ये देख रहे हैं कि आप, ये आपको स्पेस नज़र आ रही होगी। रबर जो है वो रबर का जो बैंड है वो उसको सेफ एंड साउंड रखेगा। तो उसके बाद जो है वो इसी तरह ये चारों स्क्रू में मैं इसी तरह इसकी एडजस्टमेंट करूँगा। तो ये देख रहे हैं आप कि पहले मैंने नट रखा जो स्क्रू टाइप स्टाइल में नट है। उसके बाद इसके नीचे वो रबर बैंड वो मैंने इसकी सेफ्टी के लिए मैंने उसके ऊपर वो जो है वो सील्ड कर दिया। अब चारों का प्रोसेस इसी तरह मैंने किया है। देख रहे हैं आप कि उसका जब भी आप इस्तेमाल करेंगे कि वो जो नट है उसको उल्टी शेप में, जिसमें उसके वो स्क्रू का जो वो कैप है वो उसके अंदर फिक्स हो सके,
تو میں نے آپ کو دکھایا کہ اسکرو کا کیپ جو ہے وہ اندر فکس ہو جاتا ہے اور نیچے ربر بینڈ اس کی ریزن ٹرے کی سیفٹی کے لیے میم اگر یعنی کہ عام طور پہ شیشے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں، شیشے کے بیک پہ یا ڈیکوریشن کے لیے ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ گھروں میں شیشوں کے اوپر یہ گلاس مرر یا کوئی بھی اس طرح ان کے اوپر استعمال کیے جاتے ہیں یہ. تو یہ میں اسکریو کو اس کو اوپر ٹائٹ کر رہا ہوں ہینڈل کے ساتھ. کچھ اس طرح سے میں اس کو جو ہے وہ اسکریو میں ٹائٹ کر رہا ہوں. تو یہ اس کو اس طرح اس کے میں جو ہے اسکریو جو ہیں وہ دونوں اچھے سے ٹائٹ کر دوں گا. اب یہ اسکریور میں لیا ہے میں نے، اسکریور سے میں نے اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دوں گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ربر بینڈ ہے وہ اس نے یعنی کہ اس کی سیفٹی کی جگہ وہ لے لی ہے تاکہ یہ جو میں احتیاط سے آپ نے کام کرنا ہے، جو اسکریور ہے آپ کی وہ ٹرے ڈیمیج نہ کرے. تو یہ دیکھیں میں نے ٹائٹ کیا ہے تو جو نٹ بولٹ تھے وہ ٹرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوئے، وہ اس نے وہاں پہ گیپ رکھا ہے. اور گیپ رکھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ آپ جب یہ اس کے اوپر یہ بولٹ ہے ڈیکوریشن بولٹ، یہ اوپر آپ ٹائٹ آسانی سے کر سکیں گیپ ہونے کی وجہ سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں اس کے اوپر ٹائٹ کر رہا ہوں اور اس کی لکنگ دیکھیں، اس کی جو خوبصورتی کتنی پیاری آ رہی ہے. تو بیسیکلی یہ چیز جو ہے وہ میں آپ کو سکھانا چاہ رہا تھا. اور عام طور پہ یہ آپ نے کم و بیش ہی دیکھی ہوگی کہ اس اسٹائل میں ٹریز آپ کو ملتی ہوں. تو کچھ اس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح اس کی وہ بیک سائڈ بھی خوبصورت لگ رہی ہے. فرنٹ سائڈ پہ ہینڈل آگے اور بیک سائڈ پہ اس کی وہ اسٹینڈنگ 4 پوائنٹ بولٹ کے وہ آپ کے آ جائیں گے. اب دوسری سائڈ پہ بھی یہی پروسیجر سیم سٹائل میں ہوگا. تو کچھ اسی طرح یہ دیکھیں کہ میں ان کو اسکریور سے ٹائٹ کر رہا ہوں. تو اس کے بعد اس کے اوپر میں جو ہے وہ جو بولٹ ہے وہ اوپر کیپ اس کے کور اپ کر دوں گا تاکہ اس کی وہ خوبصورتی اور اس کی لک جو ہے وہ کافی اچھی لگے. تو سیم پروسیجر اسی طرح ہوا اسی سائڈ میں. تو دونوں سائڈیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکمل ہو چکی ہیں. تو آپ نے یہ نٹ جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس کے اوپر وہ اسکریو سے بنے ہوئے ہیں بڑے سائز میں. تو یہ اس کے اوپر اچھے سے ٹائٹ ہو رہے ہیں. یہ جو یہ ڈیکوریشن کے لیے یہ جو کیپس ہیں یہ اس کے ساتھ پیکج میں ہی انکلوڈ ہوتی ہیں. تو 4 پیس ہوتے ہیں. تو یہ چاروں ٹریز کے لیے کافی ہوتی ہیں، 2 ایک سائڈ پہ 2 ایک سائڈ پہ. تو یہ پیئرنگ میں کام کرتے ہیں. تو اب یہ میری ٹرے جو ہے وہ ریڈی ہے. تو اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ہینڈلز کے ساتھ اس کی لک کتنی پیاری لگ رہی ہے. اب میں یہ ٹیشو پیپر لیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کار پالش ہے، عام سادہ کار پالش جو ہے وہ کوئی بھی آپ پالش گاڑیوں کی وہ پالش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اس سے میں اس کی وہ جو شائن ہے اس کے اوپر سے میں اس کو اس کی لک اس کو خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھاؤں گا. تو اس پالش سے اس کی شائن اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. تو کیونکہ عام طور پہ اس کی ڈسٹ سے یا کام کرتے ہوئے اس کے اوپر اس کی فیڈ ہو جاتی ہے. تو اس کو جو فیڈ اپ لک جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اس کو آپ جو ہے وہ شائن کے لیے آپ کار پالش کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کار پالش سے استعمال سے اس کی شائن کتنی زیادہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو کوئی بھی پیس جو ریزن کا ہے اس کو آپ اس سے پالش کر کے آپ اس کی لک کو اور زیادہ خوبصورت کر سکتے ہیں. عام طور پہ جویلری کو بھی میں اسی سے پالش کرتا ہوں کیونکہ عام طور پہ جب آپ کے کافی چیزیں وہ فیڈ ہو جاتی ہیں، آپ کے مولڈ بھی فیڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ کار پالش جو ہے وہ اس کی شائن اور زیادہ خوبصورت کر دیتی ہے. یہ ایک اور ٹرے میں نے تیار کی ہوئی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ اس کی بارڈر کو آپ کروم بھی کر سکتے ہیں. جو ہے وہ براس مارکر ہے، گولڈ مارکر اس کو کہتے ہیں،
स्नो मैन की गोल्ड मार्कर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो स्नो मैन की गोल्ड मार्कर के साथ आप जो है वो इसकी बॉर्डर को आप गोल्डन भी कर सकते हैं। ये देखें स्नो मैन की गोल्ड मार्कर है, तो इसके साथ आप इसकी बॉर्डर गोल्डन करके इसको हैंडल के स्टाइल में इसकी बॉर्डर की वो लुक को खूबसूरती बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये काम किए जाते हैं। तो इसकी और ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत आप इससे स्नोमैन के मार्कर के साथ कर सकते हैं। बहरहाल अभी मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया, तो आप चाहें अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आप इसको देखें इसकी फिनिश लुक। तो उम्मीद करता हूँ ये कि आपको ये काम पसंद आया होगा। ये देखें इसकी बैक लुक जो है, बैक से कितनी खूबसूरत लग रही है ट्रे। तो ये कि इसका देखें इसका स्टाइल, इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। कुछ ये काम होते हैं जो बुनियादी तौर पे समझने वाले होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप भी इसी तरह से काम करेंगे। ये आफ्टर फिनिश ये आपके सामने काम है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।